ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا گنج بخش فیض یاد نظر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملہ را رہنما پیشوا سالکین ماؤ طالبین ایک نظر میری طرف یا حضرت سلطان العارفین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ قریشی نسل فخر خاندان فاروق اعظم تھے قریشی نسل فخر خاندان فاروق اعظم تھے بڑے فاروق باشوقت جوان فاروق اعظم تھے بڑے شوکت جوان فاروق اعظم تھے دعا میرے نبی نے کی جن کے اسلام لانے کی اسلام لانے کی دعا میرے نبی نے کی جن کے اسلام لانے کی ظہور دین کے وہ پہلے
शान फारूक आज़म थे, कह लो फारूक आज़म थे, फारूक आज़म थे। बड़ी जाने लगी सारी नमाज़ें खाने हक में, खाने हक में बड़ी जाने लगी सारी नमाज़ें खाने हक में। मुसलमानों की इस शौकत की जान फारूक आज़म थे। मुसलमानों की इस शौकत की जान फारूक आज़म थे। फारूक आज़म थे, बड़े बारो बाशौकत जवां फारूक आज़म थे, फारूक आज़म थे। अल्लाह ताला दी हमदो सना इमामुल अंबिया सरवरे कायनात वालिए कौन मकाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ते करोड़ हाथ दरूद व सलाम तो बाद अज दा जुम्मतुल मुबारक ज़िकत शरीफ दा ज़िहज शरीफ दा जुम्मतुल मुबारक ताजदारे औलिया इमामुल औलिया कुदवतुस सालिकीन बुरहानुल वासिलीन हुजूर सखी सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दे मिज़ारे पुरज़ात ते पढ़ने की सादत हासिल कर रहे हैं। रब्बुल आलमीन इस जुम्मतुल मुबारक को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। कुतुबे तवारीख में 26 29 यकम मुहर्रम खलीफा दोम सुसरे रसूल खलीफातुर रसूल गैज़ुल मुनाफिकीन इमामुल आदिलीन जनाबी सैयदना अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा यौम शहादत है। उस दे हवाले नाल अज दे जुम्मत मुबारक में चंद गुजारिशात अर्ज करने की सादत हासिल करांगा। चूंकि साडे कोल जिक्र आले बैत दे हवाले नाल जुम्मे कम पड़ जाते हैं, इस वास्ते फिर साडी कोशिश हुंदी है कि असी इसे ही महीने दे विच जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला दा जिक्र मुबारक कर रही है, ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा टाइम जिहड़ा वे शुहदाए करबला दी बारगाह विच पेश किया जाए। तो दुआ करूं कि रब्बुल आलमीन इस जुम्मतुल मुबारक को सुन के सुना के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं बड़ी कोशिश करना कि नया तो नया कलाम अच्छे तो अच्छे अंदाज में पेश करना, लेकिन मेरा यकीन जानो दिल राजी नहीं होता। जिन्हें तुसी ठंड गर्मी का इम्तियाज किया बगैर खामोश ही नहीं देना, ये नहीं होना चाहिए। चलो एक मौसम तो हो जिद रौनक हो गई, गल चंगी लगे तो अपनी मौजूदगी का सुकून सुभान अल्लाह माशाअल्लाह का देता रहना चाहिए। ये नहीं होता कि कभी पूरी तकरीर होंगी नहीं भाई, गल सुनाने का मज़ा उदों होता जो अगला बंदा जाके सुनता हो। क्या है बच्चे तो थोड़े जो तुम सुना ना गल सुना के तो बच्चे सुनते होंगे ने, जवान तो गल सुनते हैं तो जज्बे का इजहार करना। रब्बुल आलमीन हक और सच कहने की तौफीक अता फरमाए। खिताब नहीं फरमा रहा इतने किन्हन खिताब फरमा रहे सलामत ईमान आलन या अल्लाह ईमान लेन दे कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह साडा मामला खत्म हो गया। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं हुण ते तुसी उस दायरे विच आए हो जिथे तुहाडे ते पाबंदियां लगणियां ने, जिथे तुहाडियां ड्यूटियां लगणियां ने, जिथे तुहाडियां जिम्मेदारियां लगणियां ने। या अल्लाह सी हाज़र आ जो
تو کلمہ پڑھ لیا تیرے غلام بن گئے تیرے محبوب دے تابعدار بن گئے مولا لا ڈیوٹی فرمایا اتق اللہ پہلی ڈیوٹی یہ بیٹھ کہ تسا میرے کو ڈرنا ہے یا اللہ ہو گیا دوجا فرمایا وکونوا مع صادقین تے سچیاں دے نال ہو جانا بولو بولو کتے نال ہو جانا سچیاں دے نال ہو جانا ہے بھائی کونوا مع صادقین سچیاں دے نال ہو جانا ہے بھائی سچے تو مراد کیڑا جڑا کدی کدی سچ بولے جڑا کدی سچ بولے تے کدی جھوٹ بولے او فرمایا نہیں ایویں دا سچا ہوئے باہروں بھی سچا اندروں بھی سچا جدوں بولے تے سچ بولے جدوں بولے تے حق بولے اللہ نے فرمایا انہاں دے نال ہو جانا ہے جدا عقیدہ بھی سچا جدا عمل بھی سچا جدا نظریہ بھی سچا میں کیا توجہ کر اللہ نے فرمایا ایمان والے تقوی اختیار کرو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ اے عام سچیاں دی گل ہو رہی ہے تے جڑا ایویں دا سچا ہوے جدے بارے نبی نے فرمایا ہوے عمر دی زبان تو جدوں نکلدا ہے یا حق نکلدا ہے یا سچ نکلدا ہے ایویں دا سچا کیویں نکلدا ایویں دا حق بولنا کتھوں دا لبے گا جے عام سچے دا اے مقام ہے کہ تے نال ہوندا اللہ نے حکم فرما دیتا ہے تے جڑا امام المومنین ہوے جڑا امیر المومنین ہوے اس عمر بن خطاب دا کی مقام ہوے گا جڑا جنہ چ رہیا حق ہی بولدا رہیا یا سچ ہی بولدا رہیا میں سچیاں دے نال ہو تے اننے سچے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جدروں دی لنگ دے سن ادھروں دی جھوٹے لنگ دے نہیں سن کی دستا پیا میں جو کرتے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا عمر او ہوے جدے سائے تو شیطان ڈردا ہے سائے تو جدروں دی لنگ دے میں کی دستا پیا جدروں دی لنگ جائے جدروں دی لنگ جائے سبحان اللہ بھئی دیکھو میری گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندہ اعزاز حاصل کرتا ہے کہ اسی نبی پاک دے مرید ہو جائیے نبی پاک دے میری گل سمجھو کہ نہیں بھئی کتنا بڑا اعزاز ہے کسی چنگے پیر کا کوئی مرید ہو جائے میری گل سمجھو کہ نہیں ہر کوئی چاہتا ہے اسی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے مرید ہو جائیے کائنات وچ نبی پاک دے مریداں دی تعداد تے ان گنتے پر ایک کو بھی ہستی ہے بے جڑی مرید مصطفیٰ بھی ہے مراد مصطفیٰ بھی جڑی مرید مصطفیٰ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا بھئی ہر کوئی نبی پاک دا مرید ہے لیکن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نے جنہیں مرید مصطفیٰ بھی نے مراد مصطفیٰ جو کہتے پہ 39 مسلمان نے کنے 39 مسلمان نے تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی پڑھتا پیا 39 مسلمان نے پریشان نے کافر جنوں مرضی جتھے مرضی ڈاک لیندے جو مرضی ظلم و ستم کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ دکھی پیش ہوندے نے کسے دے کپڑے پاٹے کسے دے چہرے تے زخم بیلیا کی ہویا یا رسول اللہ فلاں نے ڈاک کے مارے اج فلاں نے اے کیتا ہے نبی پاک پریشان ہو گئے ترمذی شریف پڑھتا پیا ابن ماجہ شریف پڑھتا پیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اصدر السلام ابی عمر الخطاب خاصا او بھی عمر بن حشام نبی پاک نے جدو مسلمانہ دے دکھ بیکھے پریشانیاں بیکھیاں ہاتھ چکے اللہ دی بارگاہ میں دعا کی تھی عرض کی تھی باری تعالیٰ تو جاننا سی مٹھی بارا لوگ کی ساڑھے تے ظلم کرتے نے زیادتیاں کرتے نے مولا تیری بارگاہ میں ایک درخواست کرنا رب العالمین دے محبوب نے ہاتھ چکے نے ملائکہ کرم لے کے سدھے ہو گئے نے محبوب پتہ نہیں کیڑی دعا کہنی ہے کہ ادھر محبوب دے منہ جملے نکلے نے ملائکہ رب العالمین دی قدرت وال گندے نے کہ محبوب دعا پہلو مانگدا ہے کہ قبول پہلو ہوندے محبوب دعا پہلو مانگدا ہے کہ نہیں سبحان اللہ دعا پہلو مانگتے نے کہ قبول
میرے نبی پاک نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بعمر الخطاب او بعمر بن حشام او بعمر بن شام. نبی پاک نے دعا فرمائی مکے دے دو چودھری نے، ایک دا نام عمر بن خطاب ہے، ایک دا نام عمر بن حشام ہے. عمر بن حشام کیڑا ہے؟ جنہوں ابو جہل آندے نا، یہ بھی مکے دا چودھری سی. عمر بن خطاب یہ بھی مکے دے چودھری سن جڑے جناب علی کعبے دے متولی ہون انہاں دی چدرا بھی کوئی شک ہوندا نہیں بھی کری پنڈوں بڑدیاں ماڑا جا دربار ہوے او دا متولی بھی ہوے نا ہیں بھئی نہیں میری گل سمجھو پنڈوں بڑدیاں باہر لے پاس چھوٹا جا دربار ہو متولی ہودا بھی کیا بات ہے تے جڑا کعبے دا متولی ہو ہیں جڑے عربہ دے سفیر ہون او عمر بن خطاب. نبی پاک نے فرمایا یا اللہ انہاں دونوں چوں ایک نو اسلام عطا کر دے. میرے نبی پاک نے دعا فرمائی کہ یا اللہ مکے دے دو چودھری ایک عمر بن خطاب اونوں یا عمر بن حشاب انہاں دونوں چوں جیڑا تینوں چنگا لگدا ہے رب العالمین نے محبوب دے قلب انور تے نظر ماری. فرمایا قانون اے وے جدھر محبت ہوے پہلو نا اودا نکلدا ہے پہلو نا اودا نکلدا ہے. فرمایا محبوب دعا تے تو واسطے کیتی جے نا پہلو عمر فاروق دا نکلیا ہے. پتہ لگا تواڈے دل وچ پہلو عمر فاروق آیا ہے کہ یاد کرو گے اسی عمر نوں ہی ہدایت عطا فرما. یہ نبی پاک نے جمعرات کو دعا کی تھی. میں کہتا ہوں جمعرات کو نبی پاک نے دعا کی تھی. یہ درکافرہ دی میٹنگ بیٹھی عتبہ شیبہ ولید بن مغیرہ جننے بھی ایسا سارے بیٹھے انہاں وچ ابو جہل بھی جناب عمر فاروق بھی میٹنگ بیٹھی. انہاں کیا پہلو 4 سال پھر 5 ہو گئے نے پھر 11 ہو گئے نے پھر 14 ہو گئے نے. جے تسی خاموش ہو تو سبحان اللہ میں تے گنتی بھی گن گن کے تانوں سنا دے. پہلو 4 ہو گئے نے پھر 5 ہو گئے نے پھر 11 ہو گئے نے نہیں مل کر یہ تے ہولی 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 سبحان اللہ سب تک کیا بات ہے. ناصر صاحب ساڑھے ماشاءاللہ ڈاکٹر کلام تشریف لے ہوتے ہیں بڑی محبت فرمان والے ہیں اللہ رب سلامت رہے. توجہ فرماؤ وہ دن بدن انہاں چ اضافہ ہوتا جا رہا ہے تے وجہ کون ہے؟ کوئی امام الانبیاء کوئی یہ منصوبہ بناؤ کہ مسلمانہ دے نبی نو علیہ باللہ قتل کر دئیے کہ مسئلہ ہی ختم ہو گئے. کہ جننے کو ہے نے اینے کو رہنا کتنے بندے تھے جدی توجہ نہ تھی سنتے پڑے اینی نہیں ہونی چاہیے. 39 بندیاں نے کلمہ پڑھیا. کنیا 39 نے توجہ کرو 39 کلمہ پڑھیا. وہ تر اجلاس ہو گیا کہ بھائی ہن بات ہو گئی نہیں ہن کو حل کرنا چاہیے. فیصلہ پاس ہو گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ قتل کر دو. فیصلہ پاس ہو گیا کیڑا قتل کرے گا؟ ایک گودے منہ وال ویکھنا ایک گودے منہ وال ویکھنا ایک گودے منہ وال ویکھنا. بھائی فیصلہ تے پاس ہو گیا پر قتل کرنے والی جرات کو نہیں کر سکتا. جناب عمر فاروق نے کلمہ نہیں پڑھیا جدوں ویکھیا کہ تے ساری چوڑا کٹھیاں ہوئی ہیں گل کوئی تے عمل کوئی بھی نہ. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی تلوار کیتی فرمایا تسی صرف گلاں کر سکدے کام نہیں اج میں تانوں دساں گا کیویں سر لئی ہے. ادھر جناب عمر فاروق نے تلوار کڈی ہے تقدیر نو دسیا کہ میں سر لین چلا. تقدیر مسکرائی تو سر لین نہیں چلنا سر دین چلا. ادھر جناب عمر فاروق نے تلوار لائی میں تلوار نہ سر قلم کر دوں گا. تقدیر نے کیا انہیں اپنی نظرہ نہ تیرا دل قلم کر دوں گا. یہ در جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والا قتل دائرہ لے کے نکلے نہیں. وہ دردار ارکم تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 39 مسلمانہ دے نال کار وچ بیٹھے ہوئے نہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے جناب والا مسلمان بھائی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پار کھڑے نے تلوار لے کے کھڑے نہیں. جدوں جناب والا عمر بن خطاب نکل دے نہیں رستے وچ ایک بندہ ملدا ہے پوچھدا ہے عمر
उमर की गल है अज नजरां विच खून उतरिया खलोता है अज इरादे अच्छे नहीं लगदे जनाब उमर फारूक कहन लगे मैं इस राते नाल जा रहा वां ये मुसलमानां दे नबी इमामुल अंबिया दा सर अनवर कलम करन जा रहा वां जदों उन्हां ने गल सुनी उन्हां फरमाया एडा दिलेर किदों दा हो गया वे मुसलमानां दे नबी नूं कत्ल करन दा इरादा कर लिया है जे बड़ा बहादुर ते दिलेर है जा पई अपने घर जाके खबर लै तेरी जनाबे वाला हमशीरा ने सलाम कबूल कर लिया है तेरे पहलोई ने सलाम कबूल कर लिया है इधर जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जुमला सुनिया जनाबे वाला गुस्सा और बढ़ जाता है मेरे हुंदिया मेरी हमशीरा किवें कलमा पढ़ सकती है मेरा पहलोई किवें कलमा पढ़ सकता है फौरी तौर पर अपने घर वल जनाबे वाला जाते ने जाके दरवाजा खटखटाते ने जदों दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है अंदरों हमशीरा सुनती है उमर आ गया है बुवे दे खड़कान तो पता चल गया है एडा बुआ जोर नाल उमर ही खड़का सकदा है जनाबे वाला नोट पत्ते इकट्ठे कीते जांदे ने जिन्हां ते कुरान दी आयतां लिखियां होईयां ने जदों जनाबे वाला लगा दित्ती जांदी है इधर बेनोई जनाबे वाला भी खड़े हो जांदे ने दरवाजा खोलिया जांदा वे कौन है किधरों आया वे जनाबे उमर ते जनाबे वाला गुस्सा आया वे फरमाया सुनिया तुसां इस्लाम कबूल कर लिया जनाब हमशीरा कह लगी किन्ने तुहानू क्या वे फरमाया मैनू पता लगदा है मैं बात सुनदा पिया सा फरमाया बिल्कुल बिल्कुल तुहानू गलत फहमी होई होनी है नबी पाक ने मना कीता ले ज़ाहिर नहीं करना जदों जनाब उमर फारूक ने वेख्या मरदे नहीं पई एक थप्पड़ मारिया हमशीरा गिर जांदी है इधरों पहनोई अगे छडाण वास्ते आउंदा वे ओनू भी थप्पड़ मारिया जांदा वे वो भी गिर जांदे ने फरमाया किन्ने जुरत कीती कलमा पढ़न दी जदों जनाब हमशीर ने गल सुनी फरमाया ए उमर किन्नू तड़िया ना प्याने तेरी मां दा दुध तू पींदा है ओदा ही मैं पींदा है जे छुड़ा सकना ते छुड़ा ले मेरी जान ते जा सकदी है मुहम्मद दा ईमान नहीं जा सकदा मेरी जान ते जा सकदी पर मुहम्मद दा दिता ईमान इधर जदों मारिया जाता है सुभान अल्लाह मियां मोहम्मद भाई साहब मुलाजा फरमा रहे इधर जदों मार पैंदी भाई नूं मार देन जनाबे वाला हमशीर थले डिग पैंदी है कदी पहलोई नूं मार देन मेरा विजदान आंदे होने ने जिन्ना दुखां विच जिन्ना जिन्ना दुखां विच मेरा सोना राजी जिन्ना दुखां विच ओ मेरा सोना राजी जिन्ना दुखां विच ए मेरा सोना राजी मैं सुख आना तो बारे सुखा चा चुले पाया तेरा जी रहन प्यारे सुखा चा चुले पाया तेरा वीरन प्यारे जदों जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला दी मशीर दी गल सुनी जनाब उमर फारूक दे होश उड़ गए ये भैन जेड़ी मेरे के बोलदी नहीं सी इहदे विच जुर्रत कित्थों आ गई है हाँ पता लगा कलमा जुर्रतां दे देंदा है बोलो बोलो कलमा मशीर नूं क्या लियाओ फिर मैनू नहीं सुनाओ मैनू नहीं सुनाओ जेड़ा पढ़दे पे सो उन्हां क्या तुसी हले इस्लाम कबूल नहीं कीता नपाक हो जाओ गुस्ल करो वजू करो फिर तुहानू पढ़ के इधर जदों कुरान पाक पढ़िया जांदा है दिलां दा जनाबे वाला कैफियत बदलदी जांदी है दिल दी कैफियत
بدلنی جانی ہے تے پھر جناب والا سر نیواں کردے جاندے نے جدوں قرآن پاک دیاں آیتاں دل تے اثر کردیاں نے ہاں پھر آندے نے ہن دیر نہ لاؤ مینوں وی لے جاؤ دیر نہ لاؤ مینوں وی اے جناب والا جملہ کہندے نے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جڑے معلم بن کے آئے نے باہر نکلدے نے تے نعرہ تکبیر بلند کردے نے فرمایا اے عمر تینوں مبارک ہوئے 2 دن پہلے نبی نے تیرے واسطے ایمان دی دعا کیتی ہے میرا دل کہندا رب نے دعا قبول کر لئی ہے یہ تو جناب والا جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اپنی مشیر دے نال تے جناب والا اپنے بینوئی دے نال نبی پاک دی بارگاہ وچ جاندے نے ادھر جناب والا دار ارقم دے بوئے ول جا رہے نے صحابہ کرام انتہائی موجود نے جدوں انہاں جناب والا ویکھیا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے نے پریشان ہو جاندے نے جناب حضرت امیر حمزہ نو عرض کردے نے ویکھو عمر آ رہا ہے ارادہ چنگا لے کے نہیں آ رہا فرمایا پریشان نہ ہو عمر چنگے ارادے نال آیا ویلکم کھواں گے جے چنگے ارادے نال نہ آیا تلوار بھی عمر دی ہوے گی سر بھی عمر دا ہوے گا ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اطلاع کیتی جاندی یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے جدوں نبی پاک نے سنیا سبحان اللہ نبی پاک دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے نبی جان دے نے میں دعا کیتی ہے رب میری دعا رد نہیں فرماندا میں جدو جناب والا منظر ویکھیا تے نبی پاک دی جناب والا کیفیت ویکھی تے پتہ چلیا نبی پاک فرماندے ہونے نے تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا مبارک ہو عمر بن سبحان اللہ عمر بن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا عمر بن خطاب آیا خدا سے مانگی جو میں نے دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا عمر بن جدو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہوندے نے نبی پاک سینے تے ہاتھ مارتے نے فرمایا اے عمر کدوں ویلا آوے گا جدو تو کلمہ پڑھے گا نبی پاک نے ہاتھ سینے تے مارے آئے جناب عمر دی زبان تے کلمہ جاری ہو جاندا ہے نبی پاک کو دے انہوں نے وہ کیا شے تھی جو تجھ کو میری محفل میں لائی وہ کیا شے تھی جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے بتاؤ آج اچانک یہ تبدیلی کیسے آئی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی ہے میں نے وہ جو تو لے کر ہے کتاب آیا لے کر ہے کتاب آیا پڑھی ہے میں نے وہ جو تو لے کر ہے کتاب آیا لے کر تو کتاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا
ادھر پہلے 39 مسلمان نے 40 نبی پاک دا غلام عمر فاروق بنیا ہے پتہ لگ گیا 40 برکت والا ہوندا ہے جناب عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا عرض کیتی سونیا ایتھے کیوں بیٹھے ہیں ایتھے نمازاں پڑھ دے یا رسول اللہ لوگ کے کیوں پڑھ دے پے ہیں اللہ دا حکم ہے فرمایا یا رسول اللہ اے عرض فرماؤ اسی حق تے نہیں سچ تے نہیں فرمایا بالکل حق تے میاں سچ تے میاں فرمایا سونیا پھر آج لوگ کے نہیں سرے عام نمازاں پڑھانا بولو بولو کی کریں گے اے سرے عام نمازاں پڑھنا جیڑا بے اے عطا عمر فاروق دے سبحان اللہ ایک لیے عطا جناب کھڑکا کھڑکا کر نکلا باہر جیڑا مسلماناں نوں ڈک سکدا ہے ڈکے ہیں جیڑا ڈک سکدا ہے ڈکے پھر میں نہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا سفر کیتا کتاباں پڑھو تانوں پتہ لگے 400 شہر فتح کیتے تے پوری دنیا وچ 4000 مساجد بنائیاں دنیا اتنی دیر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین رہے نے تے پہلے قاصد جاندے ہوندے سن تے نیزے دی نوک اتلے پاسے رکھ کے تے جا کے کھلو کے پیغام دینا جنہ چر عمر فاروق اپنا امیر المومنین رہے نے جدوں محل چ وڑتے ہن تے نوک تھلے کر کے نیزے مار دے جاندے سن اوتھے جا کے آندے سن گل سن لئی جا یہ سمجھ نہ آئی تے جاندیاں کلین ویکھ لئی ایویں کلین پاڑ کے رکھ دتا ہے ایویں تیرا بھی علاج ہے سمجھو کہ نہیں بے ہیں ایمیں نہیں فرمایا فاروق یہ لقب کنے دیتا نبی پاک نے فرمایا عمر نے کلمہ پڑھیا حق تے باطل وچ فرق ہو گیا سبحان اللہ حق تے باطل وچ فرق جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنے عاجزی والے کہ جس دن پہلا خطبہ دیتا تے اپنی قمیض نو 17 پیبند لگے کتنے 17 پیبند لگے جدو کہ تینوں گورنر یا کسی نے وزیر تعینات کرنا تے لے کے دینا کہ تیرے بارے یہ پتہ لگا تو نمازاں چھڑیاں میں تیرے بارے یہ پتہ لگا کہ تو جناب والا نجائز مال کمایا ہے تے یاد رکھی میرے اگر بندہ سخت تینوں کو نہیں ملے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روب کنا ہوندا توجہ کر دے پے مشکا شریف دی حدیث شریف کے بندے نے چادر لی تے وچ کچھ لگایا ہیں بوتل سی تے وچ کچھ انہیں بھی دسنا پے گا کی لکھایا ہے بس لکھایا سی انہیں تو لنگا تے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں کہہ رہا تم بڑی چادر کٹ گئی انہیں کہا جی ہوں جی میں لاہ چادر ہیں جدوں انہوں پتہ لگا میں چادر لائی تے عزت دا جنازہ لے جانا ہے اللہ دے حضور اس سے ملیا کہ یا اللہ آج عمر کو بچا دے اگوں انج دا کام نہیں کرنا توجہ کر دے وہ جو چادر لائی تھلو بوتل نہیں گئے آپ نے فرمایا یہ دل کی آپ کہنے لگا جی یہ دودھ دے کی ہے بھائی نہیں سمجھے یہ دل کی ہے دودھ آپ نے فرمایا کھول کے بعد کھولنے سے بیچ دودھ ہیں دیکھ پیا کہنے لگا مولا میں تو پتہ ہی نہیں لگا جیڑا عمر دے ڈر تو اتنا کچھ ہو سکتا جی تیرے کو ڈردا تے پھر کی ہوتا میری گل نہیں سمجھ احمد تیری بزرگاں نے فرمایا جنہوں شیطانی وسوسے ہون جدا دماغ شیطانیت نہ بھریا ہوئے وہ سو لگے اپنے سینے تے یا عمر لکھ لوے راتی تے راتی دنے بھی شیطان متھے نہ لگے میں کی دسدا پیا ہیں سبحان اللہ تے روب دبدبا کنا اینا روب دبدبا نبی پاک نہ محبت دی بالہانہ انتہا توجہ کرتے پہ ہو کہ امیر المومنین ہون دے بعد خدمت خلق تا کی میں ایک بحث سنانا حضور سلطان اللہ رفیدہ توجہ فرماتا بس حضرت امیر المومنین رواج یہ سی مدینہ شریف تھا کہ مغرب تو بعد دروازے بند کر دیتے گا باہروں کو بندہ اندر نہیں سڑ ہوندے تے جسوس چھٹے سن وہ خبر دیندے سن آپ بھی رات کو امیر المومنین گشت کرتے سن اینج لنگے تے کسی بندے نے دسیا حضور جیڑا دروازہ مکیوں مدینے ال کھل دینا
उस दरवाजे के बाहरले पासे एक बंदा ते बीबी खैमा ला के बैठे, खैमा ला के जनाब उमरे फरूक रज़ी अल्लाह तआला रात के अंधेरे में मुंह ते मारा कपड़ा ते टुर गए। उत्थे जाके पूछा, बंदे ने पूछा भी बेलिया खैर तू इत्थे तंबू लाया? उन्हें कहा कि हाल ही कोई नहीं, एड्डी दूर सफर करके आया, पता लगा सी उमर बिन खत्ताब मदीने के अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों से बड़ी जनाबे वाला बहुत शफकत करते, मैं आया मैंने किसी शहर ही नहीं बढ़न दिता। उस बंदे को पता ही नहीं सी भी मैं गल कितना करता। आपने आख्या अच्छा चल यार छड़ जो मसला है वह दस। उन्हें कहा जी मसला की दसना, मेरी घर वाली उम्मीद ना ले, हालात खराब ने, पता नहीं किहड़े वेले बच्चे की विलादत का वेला आ जाए, इधर तो साढ़े कोल बंदा ही कोई नहीं। उन्हें कहा चल यार कोई नहीं, बाद चो मेरे मोमिनीन भी निबड़ नहीं, हुण तेरे मसले का हल करने। कर गए, आप दी बीवी दाइयां का काम करती है। किहड़े काम करती हैं? घर जाके कहने की भली आ जा, फिर अल्लाह का काम आ गया। उन्होंने नाल लिया, उन्होंने नाल लिया, घर वाले नाल लिया, जाके खैमे के बाहर उस बंदे को बह गए, कह लगे भी इन्हों की घर का मसला है, जा अल्लाह की बंदी की खिदमत कर लै। वो हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला आप दी ज़ौजा मोहतरमा खैमे च वड़ गई, उस बीबी को ते हज़रत अमीरुल मोमिनीन बाहर बह गए। उन्होंने कह लगे कितों आया कि वो ज्यों अमीरुल मोमिनीन के गिले करन लगा। मेरी गल सुनते पे? ज्यों गिले करन लगा, वो जनाब कदी इधरों कदी इधरों, जनाब उमर फरूक चुप करके सुनते रहे। अंदरों बच्चे की विलादत की जो आवाज आई, अंदरों बीबी ने बात दी, अमीरुल मोमिनीन मुबारक होवे, अल्लाह ने इन्होंने बेटा देता है। जो अंदरों बाहर अमीरुल मोमिनीन की आवाज सुनी तो बाहर वाले साथ सुक गए। फरमाया तेरा की ख्याल है अमीरुल मोमिनीन कोई सख्त मिजाज होगा? असी हाकिम नहीं खादम बन के आए हैं। अल्लाह ने ड्यूटी सिर्फ इस वास्ते लाई है जितों तक हो सके कौम की खिदमत की जाए। ये हर किसी बंदे में तरबियत मिल सकती है नहीं, ये तरबियत मिली है तो बारगाह मुस्तफा विचों मिली है।